أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همزة زير إي همزة زائد زال زبر ألف ذا زال زبر ألف ذا إي ذا إذا إذا جيم زبر ألف مد جاء همزة زبر أ همزة زبر أ إذا جاء إذا جاء نون زبر صاد نص نون زبر صاد نص را پیش لام روم را پیش لام روم ये नहीं कहना लाम मोटा कहना, ये भी नहीं कहना अल्लाह का कहना लफ्ज अल्लाह का लाम मोटा पढ़ना है। नस्रु लाम कड़ी ज़बर लाम لام كريم زبر नस्रुल्लाह نصر الله हाज़िर هذه नस्रुल्लाह نصر الله إذا جاء نصر الله إذا جاء نصر الله واو زبر لام وال واو زبر لام وال فا زبر تا فت فا زبر تا فت والفت والفتح حا پیش حو فاتح والفتح 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 अब इसकी जेर जो है ना वो नहीं पढ़नी वाल फतह والفتح إذا جاء إذا جاء نصر الله نصر الله लफ्ज़ अल्लाह कलाम खूब मोटा है नस्रुल्लाह نصر الله والفتح والفتح واو زبر و واو زبر را زبر را زبر و را را ورا ورا همزة زبر يا أي همزة زبر يا أي ورا أي ورأي تا زبر نون تن ورأيت نون زبر ألف نان ورأيت سين زبر سا ورأيت الناس ورأيت
يا زبر دال يد يا زبر دال يد خو پیش خو خو پیش خو يد خو ید خو لام پیش والو لام پیش والو يدخلوا يدخلون نون زبرنا نون زبرنا يدخلون يدخلون ورأيت الناس يدخلون ورأيت الناس يدخلون فازر يا في دال زر يا دي في دي نون زر لام نل في دين لام کڑی زبر لا في دين الله حاضر ہی في دين الله حمزة زبر فا أف واو زبر ألي وا أف وا ميم دو زبر جن أفواجا अब कब करना है अफवाजा अब पूरी आयत पढ़े वारा अब कब करना है तो जीम जबर अलिफ यानी दो जबर नहीं पढ़ने एक जबर पढ़ने ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فا زبر فا سين زبر با سب فا سب فسب بازير حبح فسبح بازير بي حازبر ميم حم بحم دال زير دي بحمدي حاٹھنی پڑھی بحمدي فسبح بحمدي را زبر برب بازير بي ربي كاف زبر كا ربك
فسبح بحمد ربك واو زبر سين تا زبر غين تو واستو فاذرافر واستغفر هابشه واستغفره अब हा की पेश नहीं पढ़नी वास्तगफिर फिर आगे बच्चों हमजा ज़ेन नून इन नून ज़बर न इन हा उल्टी पेश हो इन नून सही तरह बोलो काफ ज़बर अलिफ का नून ज़बर ना काना इन्नहु काना تا زبر वातौ वाव पर शाद है थोड़ा सख्त करके तौ वाव जबर अलिफ वा तौवा बादो जबर बन अब वक़फ़ करना है तो एक ज़बर पढ़नी है तौवाबा तो इन्नहु कान तौवाबा सदक़